Paulo. Salamat naman sa inyong lahat. Hi, Pao. Hi, Pao. Yan lang. Saan part na to? Yung mga iba-ibang pagkain. So, I want to thank you everyone, Kim Pao Universe, for always supporting. Non-stop yung supporting nyo. Not just for Elevator, but also for my past films. And I'm very grateful. Sana magustuhan niyo yung pelikula. It's very inspiring. It's very feel-good siya. Parang sure naman ako na paglabas nyo na itong micro-cinema natin. Sana happy kayo. Yun lang. Sir Pao. Sir Pao. Pao. Ay, thank you. Alright. So, sino po kami? Pao. Si Pao na mag-anak. Si Janice Calvin. Dayan Hussein. Kilala na. Si Pao na mag-anak. Si Janice Calvin. Dayan Hussein. Kilala na. Si Pao na mag-anak. Si Janice Calvin. Dayan Hussein. Kilala na. I hope everyone. Hello, Naj. I just found out we have the same birthday. Happy birthday. Oh, okay na ate. Next Christmas birthday. Thank you so much. Ay, Paulo. Thank you so much. Wala na magpapabati, guys. Kasi susunod yung iba. Picture na lang, picture. Pag wala pong pabati, picture na ng mga kakayanin. Yes po. Ay, Diyos ko. Next, pagkatapos next na, dito po yung pila. Dito yung pila, Beth. Ay, dito ang pila! Dito ang pila. Dito ang pila. Ayan, yan. Bigay nyo lang cellphone nyo. Kaninong cellphone po to? Picturean mo nga, picturean. O yan, mag-selfie ka rin dyan, o. O babilis. Tayo mo po and then picture lang with Sir. Next, pagkatapos next na, dito po yung pila. Dito yung pila, Beth. Ay, dito ang pila! Dito ang pila. Dito ang pila. Ayan, yan. Bigay nyo lang cellphone nyo. Kaninong cellphone po to? Picturean mo nga, picturean. O yan, mag-selfie ka rin dyan, o. O babilis. Tayo mo po and then picture lang with Sir. Let's go 6 na. Ikaw na rin, sumabay ka na. Ikaw rin ate.